समस्त चाषी भाई मानक जुहार। दर्शक बंधु आज भिडियो माध्यम कथा आमा आपण माने धान रुआ समय बा कादुआ टाइम रे आपण माने धान रुइबार आगरु किन सार खत व्यवहार करबे और केनता कले आपण माने अधिक आय करि पारबे से विषय रे आज दर्शक बंधु जानि पारमा। पहला तो कथा हमरा दर्शक बंधु आपण माने भी चाष करछन आ आपनकर पाखे गोटे चाषी भी चाष करथिसी और से भितर देखबे बोले दर्शक बंधु आपनकर धान जिनटा कि बहुत लो देखा जाइए, लो मीडियम रे देखा जाइए जिनटा कि दर्शक बंधु और आपनकर पाखे जिन चाषी चाष करथिबा देखबे तार धान जिनटा कि अधिक मात्रा रे पील आसीथिसी और धान भी बहुत बढ़िया देखा जाउथिसी और बहुत बढ़िया भी पील आसीथिसी और आपन तार धान जिनटा कि बहुत सुंदर भी देखा जाइसी। से भितर दर्शक बंधु कथा बोले आपण मानके मैं कहबा के चाहूचे जे आपण माने भी से हिसाब हेते सार खत दउछन हेते आपण माने परिश्रम करूछन भी आपनकर धान से भलिया देखा नहीं जीबार और से भलिया आपनकर धान जिनटा कि पील भी नहीं आसबार और आपनकर धान जिनटा कि हल्दिया देखा जाउचे और आपनकर धान जिनटा कि डेंगा भी नहीं हो पारबा बढ़ी भी नहीं पारबा। बोले दर्शक बंधु इने मेन कथा होचे दर्शक बंधु बा इम्पोर्टेंट कथा होचे आमे जानमा बोले आपनकर परिश्रमर फल आपण मानके नहीं मिलबार। परिश्रम आपण करूछन बाकी आपण माने सार देबार तरीका नहीं जानबार। आपण माने किन समय रे सार देबे ओ किन सठिक मात्रा काना रहुचे आपण माने केते सार पकाबे बोले आपनकर धान भी जे से भलिया आपनकर गुटे गछ प्रति मिनिमम 20 रु 25 टा लेखा पिंड आसबा आउ आपनकर धान भी डेंगा हेबा और आपनकर धान भी सुंदर देखा जीवा। सेथि लई दर्शक बंधु आपण माने सठिक समय नहीं जानबार सेथि लई आपन कोटा बहुत भूल होचे। एबे जानि पारमा दर्शक बंधु वीडियो के आमे स्टार्ट कर दमा। चाषी भाई माने आमर तृप्ति अधिकांश चाषी माने जिना के बहुत भूल करसन काहे लई कि धान रुई करी बा कादुरु धान रुई सारला परे मिनिमम 5 रु 10 दिन गला परे जिना कि प्रथम डोज सार बा बेसाल डोज सार जिना कि देथिसन। माटिर आपण जानिछन जे वैज्ञानिक हिसाब आमे जदि देखमा बोले कादो समय रे जदि आपण माने सार देबे बोले बहुत मात्रा रे आपण को धान गछला जिना पील आसबा ओ तार चेर बा मूल जिना कि बहुत मात्रा रे जिना कि रहबा ओ गछ के जिना कि मजबूत करि रखसी। आसुन ई विषय जिना कि तीनटा मुख्य कारण विषय आमे जानि बारमा। धान गछ के जेते बेले आमे तली घरु उपाड़ी करी कादो के रूपसा सेते बेले लटा गछटा गोटे प्रकार शक ही कर रही जाए दर्शक बंधु। जदि कादुने आगुन आमर फस्फरस जातीय सार थिबा तेबे तो तुरंत गछ चीर आसी पारबा और आपनकर गछटा जिना कि बढ़ी पारबा और पील आसी पारबा। दर्शक बंधु फस्फरस हेउछि डीएपी जहाँ के आमे डाई एमोनियम फॉस्फेट बोली करी कहेसा डीएपी सार। दर्शक बंधु जदि आपण ऊपरे जदि सार बनुछन आरु पानी बेसी अच्छे तेबे सार बही जाएसी और माटिर कादो मड़ाबार समय रे सार देले सार माटिर तल स्तर रे चली जाएसी जार लागे सार प्रभाव बहुत दिन तक रहेसी। दर्शक बंधु आपण माने जानि पारले जे जदि आपण माने जेते बोल कादुआ करछन बा लुटावेटर लगुछन बा कपर दउछन माटी के समान करछन से टाइम रे जदि आपण माने सार देबे ओ धान रुइबे बोले आपनकर माटीर तल स्तर रे जिनटा के सार रहि जिबा ओ आपन गछ के अति शीघ्र लागि पारबा। से भितरे कथा हमर दर्शक बंधु आपनकर जमीन जदि 1 इंच रु 2 इंच जदि पानी अछि से बोले आपण माने सार दे पारबे ओ अधिक पानी अच्छे बोले आपण माने सार देले भी आपन कोटा सारटा बोही नेबा ओ धान गछ के नहीं लागि पारे। गछ रुआ हबार जदि 15 रु 20 दिन भितरे धान गछ रे बहुत मात्रा रे जिना कि बहुत पील आइसी आरो प्रथम रु जदि आपण माने जदि डीएपी सार नहीं देबे बोले दर्शक बंधु आपनकर धान गछटा बहुत क्षति हो जिबा ओ पोषक तत्व नहीं पई पारे ओ आपनकर पीलटा नहीं आसे ओ आपनकर धान गछटा जिना कि सबुज रंग देखा नहीं जाए ओ धान नहीं भी बढ़ी पारे। दर्शक बंधु एबे आसुन जानमा कादो समियाने किन सार देमा देख आमे कादो रे सार किन किनटा देमा। नाइट्रोजन बोले गछ के सबुज रंग रखबा आरो गछ के बढ़ावा। फॉस्फोरस बोले डीएपी होचे चेर मजबूत करबा आरो पील आसबार लगी सक्षम रखबा। पोटास जिना कि पोटासियम रोग प्रतिरोध शक्ति आरो धान के ओजनिया करबार लगी व्यवहार करा जायसी। कादो समय रे संपूर्ण भावे आमे फॉस्फोरस 100% व्यवहार करमा आउ अधा पोटास व्यवहार करमा जिना कि 50% आमे पोटास व्यवहार करमा आउ 25% आमे नाइट्रोजन बा जैविक जान व्यवहार करमा। दर्शक बंधु डीएपी साहाय्य देले आपण फॉस्फोरस आरु नाइट्रोजन
ପାଇପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି DAP ଦେଉଛନ୍ ବୋଲେ DAPରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଆଉ ଫସ୍ଫରସ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଇତାର ସାଙ୍ଗେ ମ୍ୟୁରେଟ୍ ଆଉ ପଟାସ୍ ମିଶେଇ କରି ବି ଦେଇପାରିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ସେ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ DAP ନେଇ ପାଇବାର୍ ତ NPK 10-26-26 ଦେଉଛନ୍ ବୋଇଲେ ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ DAP ନେଇ ମିଲବାର୍ ଜାଗାରେ ଯଦି NPK ମିଲୁଛେ 10-26-26 ବୋଲେ ଗୋଟେ ପକେଟ୍ 50 kg ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। আসুন 1 একর প্রতি গোটে একরে আপনার কেতে সার পকাবার কথা এটা হচ্ছে দর্শক বন্ধু সবুঠার ইম্পর্টান্ট কথা। DAP আপনার গোটে একরে 40 ରୁ 45 kg পর্যন্ত আপনার ଦେଇପାରିବେ। MOP ବୋଲେ পটাস 15 ରୁ 20 কিলোগ্রাম প্রতি আপনার 20 কিলো প্রতি আপনার গোটে একরে ଦେଇପାରିବେ। यूरिया হচ্ছে দর্শক বন্ধু 10 ରୁ 15 kg পর্যন্ত গোটে একরে আপনার यूरिया ଦେଇପାରିବେ। কাঁথি লাগে মনে রাখুন DAP রে আগুন 18% নাইট্রোজেন মিশিকি রয়েছে দর্শক বন্ধু, তেণু সেলাগি আপনার यूरिया কম দেবে দর্শক বন্ধু। NPK 10-26-26 যদি আপনার তলি ভরা টাইমে 5 kg দেউছন বলে তো আপনার মিনিমম গোটে বস্তা পর্যন্ত বি আপনার ধান রইলা সময় ଦେଇପାରିବେ। ও সে ভিতরে পটাস যেটাকে মিশিকি রয়েছে আপনার পটাস नहीं দেবে না NPK দেউছন বলে यूरिया আপনার 10 কিলো মিশাই করে মাটিরে কাদুরে ଦେଇପାରିবে। সে ভিতরে যদি ইতার সাথে যদি আমি দেখবা বলে দর্শক বন্ধু 5 kg জিঙ্ক সলফেট পর্যন্ত আপনার ଦେଇପାରିবে। আপনার DAP সহিত মিশাই করে नहीं দেবে, এক্সট্রা দেবে তাকে সঠিক মাত্রায় ଦେଇପାରିবে। সার তো আনলে মারমা কেনতা কিন হিসাবে আপনার পকাবে ও কিন হিসাবে দেবে সবু কিছু আমি জানিপারমা। জমিনে পানির পরিমাণ সার দেবার সময়ানে জমিরে 1 ରୁ 2 ইঞ্চ পর্যন্ত আপনার পানি রাখবে, বেশি পানি नहीं রাখবে। জমিরে অধিক পানি থাকার তেলে সার পানিতে যেটাকে বহিযা আরও আপনার যদি কাদুଅ করছেন বা কেজবল লগাউছন বা কপর তেলা টাইমে আপনার সার পকাবে আপনার মাটি তলে যেটাকে সার রহবা আর আপনার গছকে বড়াই পারবা। আর জিঙ্ক আর DAP মিশাই করে नहीं দেবে দর্শক বন্ধু, এই কথাটি মনে রাখবে। আর বহুত চাষী মানে ভাবছন যে আমি গোবর খত দৌছু আর সার কাঁথে লাগি ব্যবহার করবো বা কেমিকাল আমি কাঁথে লাগি ব্যবহার করবো। হ্যাঁ দর্শক বন্ধু, গোবর খত মাটির স্বাস্থ্যকে সুধারিবার লাগি যেটাকে দিয়া যায় দর্শক বন্ধু। মাটির বা হাইব্রিড ধান গছকে তুরন্ত শক্তি দেবার লাগি রাসায়নিক সার আমি যেটাকে ব্যবহার করেছিলাম দর্শক বন্ধু, সেটির লাগি রাসায়নিক সার দরকার পড়িথিসি। বিলকুল প্রবল বর্ষা হেউলে সার नहीं দেবে ও বর্ষার যেটাকে সার আপনারটা পলাই যা সার দর্শক বন্ধু। তবে চাষী ভাই মানে আজ আমি জানা যে রুয়া ধান সময়ানে কাদুথি প্রথম ডোজ সার কেতে জরুরি। যদি আপনার এই হিসাবে যদি আপনার চাষ করবে তবে আপনার ধান গছ সুস্থ রহবা ও অধিক মাত্রায় পিল আসবা ও আপনার অধিক মাত্রায় আয় করে পারবে দর্শক বন্ধু।